Satlantas Lansidokes Polresta Cirebon ngupai pelatihan bantuan urip dasar resusitasi jantung paru kanggo para pengemudi PO bus Sabtu esuk. Kegiatan kin dimelui para supir bus ning wilayah hukum Polresta Cirebon. Pelatihan kin dilaksanakan ning rangka Baktikes Polri Presisi ngaperingati Dina Bayangkara ke-78 tahun 2024. Berlangsung ning Gedung Samsat Kabupaten Cirebon. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni jelasaken kegiatan sing dilaksanakan menyiapakan perlengkapan lan peralatan alat peraga BHD lan RJP. Pihak yang upaya arahan materi lan pelatihan sadurunge kegiatan mulai. Kegiatan kini dilaksanakan bari para supir bus memahami lan ngerti soal cara penanganan bantuan urip dasar lan resusitasi jantung paru. Kapolresta Cirebon ngarepaken kegiatan kin duwe manfaat kanggo para sopir bus. Alimuddin, RCTV Cirebon.